یا اردو الفابیٹ 51 ہیں۔ پہلے یہ 36 حروف دیکھیے۔ الف، بے، پے، تے، ٹے، ثے، جیم، چے، ہے، خے، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، سین، شین، صاد، ضاد، طے، ظے، عین، غین، فے، قاف، کاف، گاف، لام، میم، نون، واو، ہے، ای، اے۔ اب یہ 15 حروف دیکھیے۔ بھ، پھ، تھ، ٹھ، جھ، چھ، دھ، ڈھ، ر، ڑ، کھ، گھ، ل، مھ، نھ۔ آپ نے دیکھا اردو الفابیٹس میں بنیادی حروف 2-4 ہی ہیں، جیسے بے، جیم، دال، رے، سین، صاد، طے، عین۔ باقی سب نقطوں کا کھیل ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اردو میں حروف ملا کر لفظ بنائے جاتے ہیں، جیسے ہم، سب، ایک، ہیں۔ ملا کر لکھنے کے لیے اردو حروف یا الفابیٹس کو 3 زمروں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ایک افقی یا ہاریزنٹل حروف، جیسے بے، پے، تے، ٹے، ثے، طے، ظے، فے، کاف، گاف، میم، نون، ہے، ای، اے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ کٹ کر ان کی شکلیں یوں بن جاتی ہیں۔ صرف طے اور ظے جوں کے توں رہتے ہیں۔ کٹ جانے کے بعد یہ دوسرے حروف سے کچھ اس طرح جڑتے ہیں۔ پے، تے، بت، تے، بے، تب، کاف، پے، کب، پے، کاف، پک۔ 2 عمودی یا ورٹیکل حروف، جیسے الف، دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے، واو۔ ان کو آسانی سے لفظ اردو سے یاد رکھا جا سکتا ہے۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ تمام حروف سے ملتے ہیں، مگر یہ خود دوسرے حروف کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے۔ جب الف بے سے ملنا چاہتا ہے تو وہ بآسانی اس سے مل جاتا ہے، لیکن جب بے الف سے ملنے کے لیے اس کے قریب آتا ہے تو وہ اسے دھکا دے کر پرے ہٹا دیتا ہے۔ یہی حال دوسرے کھڑے حروف دال، ڈال، ذال، رے، ڑے، زے، ژے اور واو کا ہے۔ رے کاف سے ملنے جا رہا ہے۔ دیکھیے کتنی آسانی سے مل رہا ہے، مگر جب کاف رے سے ملنا چاہتا ہے تو رے اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ واو خے سے ملنے جا رہا ہے اور دیکھیے وہ مل رہا ہے، مگر جب خے واو سے ملنا چاہتا ہے تو وہ اسے پرے ہٹا دیتا ہے۔ لفظ فرمان میں دیکھیے کہ رے میم سے اور الف نون سے نہیں مل رہا ہے۔ لفظ ٹماٹر میں الف ٹے سے نہیں مل رہا ہے، جبکہ رے ٹے سے مل گیا ہے۔ کھڑے حروف کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب یہ بھی لفظ بنتے ہیں تو ایک دوسرے سے نہیں ملتے، جیسے اردو، دوا، ذرا، رام۔ 3 دائرے والے حروف۔ ان کی خاصیت یہ ہے کہ دوسرے حروف سے جڑنے کے لیے ان کے دائرے کٹ جاتے ہیں، جیسے کٹ جانے کے بعد یہ حروف کچھ اس طرح بن جاتے ہیں۔ اب یہ دوسرے حروف سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ جیم، بے، جب، سین، رے، سر، شین، کاف، شک، عین، قاف، لام، عقل، ہے، جیم، حج وغیرہ۔ چنانچہ اتنا یاد رکھیے، افقی دائرے والے حروف سب سے ملتے ہیں اور سب ان سے مل جاتے ہیں، جیسے تو، تم،
मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है, जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। ज़मीरे इस्तिफ़हाम, इस्तिफ़हाम का मतलब है सवाल। तो सवाल करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ज़माइरे इस्तिफ़हामिया कहलाती हैं। ज़मीरे इशारा ज़मीर की चौथी किस्म है। हाथ, आंख या किसी भी चीज़ से दिखाने को इशारा कहते हैं। उर्दू में इसके लिए दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं, एक ये और वो। ये नज़दीक के चीज़ों के लिए बोली जाते हैं और वो दूर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये और वो ज़माइरे इशारा कहते हैं। ज़मीरे तनकीर, कुछ चीज़ों को हम गिन सकते हैं, जैसे 4 आदमी, 8 बसें वगैरह, लेकिन कभी हम गिन नहीं पाते हैं और कहते हैं चंद आदमी, थोड़े चावल। अब ये गिना नहीं जा रहा है, बल्कि मिला के कह रहे हैं। तो ऐसी ज़मीरों को कहते हैं ज़मीरे तनकीर। अजीज दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें कि आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि उर्दू में किसी शख्स या चीज़ की कैसे तारीफ़ की जाती है या उसकी बुराई किन लफ्ज़ों में बयान की जाती है। और हम ये भी देखेंगे कि इंसानी ज़हन दिल पर क्या क्या कैफियत गुज़रती हैं और इंसान उन्हें किन किन नामों से पुकारता है। ये सब कुछ एक उन्वान सिफत के तहत देखेंगे। सिफत यानी कि एडजेक्टिव। चलें, स्वाद फे ते, सिफत यानी एडजेक्टिव। दोस्तों, इससे पहले कि मैं सिफत के ताल्लुक़ से कुछ अहम बातें आपके सामने पेश करूं, मैं ये ख्वाहिश करूंगा कि आप ताजमहल के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इजहार करें। ताजमहल को क्या समझते हैं? ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। बिल्कुल सही कहा आपने खलील कि ताजमहल मोहब्बत की निशानी है। जी हाँ, हम इसे एक सिफत के तौर पर लेंगे, मोहब्बत की निशानी। और कोई? हाँ बताइए। ताजमहल एक खूबसूरत इमारत है। जी हाँ, खूबसूरत। और कोई? हाँ। ताजमहल एक तारीखी इमारत है। हाँ एजाज, आपने बिल्कुल अनोखा पहलू बताया। ताजमहल एक तारीखी इमारत है। तो यह है ताजमहल की खूबियाँ, ने मोहब्बत की निशानी होना, उसका खूबसूरत होना और उस इमारत का तारीखी होना, ये ताजमहल की खूबियाँ हैं। अब आप सिगरेट की बुराइयां बयान कीजिए। वैसे भी आजकल सिगरेट पर बहुत ज़्यादा ही इम्तना या बैन लगा हुआ है। आपसे जानना चाहूँगा कि सिगरेट की क्या बुराइयां हैं। कौन बताएगा? बताइए। सिगरेट सेहत के लिए मुज़िर है। सिगरेट मुज़िर, जी हाँ, मुज़िर, जी हाँ। और सिगरेट पीना बुरी आदत है। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा है, बुरी आदत। और कोई? जी हाँ। सिगरेट पीने से आदमी कमज़ोर हो जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समदानी, यह है कमज़ोर।
कमज़ोर। तो आप देखिए, एक तरफ खूबियाँ हैं, दूसरी तरफ बुराइयाँ हैं। ताजमहल की खूबियाँ और सिगरेट की बुराइयाँ। अब आपको समझने में कोई दिक्कत पेश ना आएगी कि सिफत क्या है। सिफत वो लफ्ज़ या वो अल्फाज हैं जो किसी इंसान या शख्स की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करते हैं, या इंसान की किसी ज़हनी कैफियत को भी ज़ाहिर करते हैं। तो ये वो अल्फाज हैं। अब आइए हम सिफत की किस्में देखें। सिफत की कुल 5 किस्में हैं। मैं उन्हें अभी बताता हूं। ये देखिए, सिफत या एडजेक्टिव, इसकी 5 किस्में हैं। सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत अददी, सिफत मिक़दारी और सिफत ज़मीरी। अब हम सिर्फ सिफत की इन 2 किस्मों को देखेंगे, सिफत ज़ाती और सिफत निस्बती। पहले सिफत ज़ाती। सिफत ज़ाती, ज़ात लफ्ज़ से आप समझ सकते हैं कि ये किसी चीज़ या इंसान की ज़ाती सिफत या उसकी ख़ास सिफत है। मिसाल के तौर पर, गोरा बच्चा। अब गोरापन बच्चे की ख़ास सिफत है। इसी तरह काला पहाड़, यह भी पहाड़ की खास सिफत है। गोल पत्थर, पत्थर की गोलाई पत्थर की सिफत है। तो ये सिफतें ज़ाती है क्योंकि ये सिफात उनके साथ मखसूस हैं। कुछ और ज़ाती सिफात जो अच्छी हो आप लोग बयान कर सकते हैं। मसलन नेक और शरीफ। जी बिल्कुल सही आपने कहा, नेक और शरीफ ये दोनों अच्छी सिफतें हैं और ये ज़ाती सिफतें हैं। किसी इंसान के साथ मखसूस हैं कि वो नेक है और शरीफ है। कोई और सिफत? हाँ, बेहतर, बेहतरीन। बेहतर, बेहतरीन, ये भी ज़ाती सिफत है और अच्छी सिफत है। कोई और सिफत? आला। जी, आला, इसे यों भी लिखते हैं आला। आला सिफत, ये तमाम सिफात अच्छी सिफात शुमार की जाती हैं। अब आइए कुछ बुरी सिफात भी हम देखते चलें जो ज़ाती है। मिसाल के तौर पर, हाँ बताइए। बदतर, बदतरीन। जी हाँ, आपने तीनों दर्जे बयान कर दिए। बद, बदतर, बदतरीन। कोई और बुरी सिफत? हाँ, बदमाश, बेवफा, बेहया। जी बिल्कुल सही आपने कहा जाफर। ये देखिए, तमाम की तमाम सिफात बुरी सिफात हैं। बदमाश, बेवफा और बेहया वगैरह, ये भी ज़ाती सिफात हैं कि आदमी एक मर्तबा बदमाश हो और एक मर्तबा नेक हो जाए, ज़रा कम ही होता है। एक मर्तबा बेवफा हो और एक मर्तबा वफादार हो जाए, नामुमकिन है।
تو یہ ذاتی صفات میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو یہ رہی صفات ذاتی کی کچھ مثالیں. ناظرین، ہم نے آج کی کلاس میں یہ دیکھا کہ صفت کیا ہے اور اس کی ایک قسم صفت ذاتی اور اس کی تفصیل دیکھی. اب ہم دیکھیں گے صفت کی ایک اور قسم صفت نسبتی. تو چلیں. صفت نسبتی. اس سے پہلے کہ ہم صفت نسبتی کے تعلق سے کچھ معلومات حاصل کریں، میں آپ لوگوں سے خواہش کروں گا کہ میں جب ہندوستان کے کسی صوبے کا نام لوں تو آپ وہاں کی کسی مشہور چیز کو اس کے ساتھ نسبت دیجئے یا جوڑیے. چلیے، پہلا صوبہ کشمیر. کشمیر کا سیب. جی ہاں، آپ نے کہا کشمیر کا سیب. کشمیر کا سیب صحیح کہا آپ نے. آگرہ. آگرے کا پیٹھا. یہ بھی صحیح ہے، آگرے کا پیٹھا. ایک اور اچھی جگہ ہے جہاں ایک میٹھی چیز بڑی مشہور ہے، بنگال. بنگال کا رسگلہ سر. جی ہاں، بنگال کا رسگلہ. ٹھیک ہے. اب آپ ایک اور چیز کی طرف چلیں گے جو ہماری بھی بڑی پسند کی چیز ہے، حیدرآباد. سر، حیدرآباد کی بریانی. جی ہاں، حیدرآباد کی بریانی. دیکھیے کہ کشمیر کا سیب، آپ نے کشمیر کو سیب سے جوڑا، آگرے کو پیٹھے سے جوڑا، بنگال کے رسگلے سے جوڑا اور بریانی کو حیدرآباد سے جوڑا. یہ اس طرح جوڑنے کو کہتے ہیں صفت نسبتی. اس طرح کے نسبت دینے کو کہتے ہیں صفت نسبتی. اردو میں صفت نسبتی بنانے کے کچھ مخصوص قاعدے ہیں. ہم ان قاعدوں کو ایک کے بعد دیگرے دیکھیں گے. پہلا قاعدہ یہ ہے کہ ای لگا کر ہم ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑتے ہیں. جیسے آپ نے کہا کشمیر تو ای لگایا تو کشمیری، اور آپ نے کہا بنگال تو بنگال بن گیا بنگالی وغیرہ. تو ایک قاعدہ یہ ہے کہ ای لگا کر بناتے ہیں. سر، ہاں، اگر کسی نام میں پہلے سے ہی ای موجود ہو تو کیا کریں؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اگر پہلے سے ہی نام میں ای موجود ہو، جیسے دہلی ہے یا قدری ہے، پہلے سے ای موجود ہے، کیا کریں اس جگہ پر؟ تو وہاں ہم واو ای لگا کر بناتے ہیں، جیسے دہلوی یا قدروی. دہلوی یا قدروی. کبھی اگر واو پہلے سے موجود ہے تو وہاں پھر ای لگا لیتے ہیں، جیسے لکھنؤ سے لکھنوی وغیرہ. ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ای لگا کر دو چیزوں میں نسبت دیتے ہیں. ایک اور طریقہ ہے اور وہ ہے انا لگا کر بھی بناتے ہیں. جیسے
आपने लिखा अमीर, तो अगर आप बताना चाहते हैं कि वो अमीरों की तरह, तो हम लिखेंगे अमीराना। इसी तरह आपने लिखा फकीर, तो आप लिखेंगे फकीराना। जालिम से जालिमाना, जी हाँ। आजिज से आजिजाना, जी हाँ। ये है, अना लगाकर भी हम एक बात को दूसरी बात से या एक इस्म को दूसरे इस्म से निस्बत देते हैं, और यही सिफत निस्बती है। एक और तरीका है, और रा लगाकर भी बनाते हैं। जैसे चचेरा, चचाका। इसी तरह एक और रिश्ता आप लिख सकते हैं आसानी के साथ, मुमेरा, मामू के साथ निस्बत है। एक और मिसाल है सुनहरा, सोना, चचा, मामू, रा लगाकर हमने निस्बत दी है। एक और है, और वो है वाला। जैसे अब्दुल रहमान कांचवाला, मुंबई में अक्सर इस तरह के नाम रखे जाते हैं। वाला, कभी यूं भी कहते हैं काम वाला, निस्बत दी जाती है, नहीं, वाला, ठीक है। अक्सर औकात अगर किसी की तिजारत हो तो तिजारत के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे कांच का बिजनेस करने के लिए कांच वाला वगैरह कहा जाता है। तो ये कुछ कायदे थे सिफते निस्बती बनाने के। तो नाज़रीन, हमने आज की क्लास में सिफत और उसकी 2 किस्में देखी। अगली क्लास में हम सिफत की 3 और किस्में देखेंगे। दोस्तों, आज आपने जितनी सिफात सीखी उन्हें पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यही इजाज़त। खुदा हाफिज़।